Selamat ngali hari serta mereka bebasa ngagi kita semua. Aku Debbie dekap gulai ngau kita abak bulletin nukas bagi Iban. Ngepun ke berita ngau pejalai sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugembas ngabas pengawak nyelitik batang paip besai Jalai Ulu Paku. Nya berindi ada pengawak nyelitik Jalai Ulu Paku kebenung di pejalai raban kontraktor kengujung ke batang paip besai kemerik bekal air bersih rusak lalu ngasuh bekal air terjanggal kelebih hagi peranak dia. Harinya tadi ia kemegak Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Saban berumban matau pengawak nyelitik batang paip rusaknya kena are 5. Sama datai raban upis bekal air menua pesisir Jebab Betung Raban Upis Kerja Raya JKR Betung ngau megak raban kontraktor projek nyeletik Jalai Ulu Paku. Pengawak nyeletik batang paip besarnya di sadan tembuk pukul 4 lemai hari 5 lalu bekal air dia dekat pulai bakal selama berengat. Berita nangkanya, Bala Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK patut ngulus mina dikenak nentu kesidak mereti ke pangku pengawak ngau tanggung pengawak diri empau. Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Motek Datuk Seri Tiong King Sing kemegak adun dudong madah perkaranya bergunandar ngambil sidak ulih merik serbis mana hagi ngegai komuniti. So, saya harap dan juga saya memohon jasa baik daripada semua ketua-ketua masyarakat, semua termasuklah semua kita tuai-tuai rumah semua tolong bagi tahu kalau boleh pengurus semua pemaja Temanggung sekali kalau boleh dah tuan Dio. Saya nak memohon kita kalau tak ada peruntukan nanti kita cari peruntukan bagilah kadang-kadang kasih dia orang kursus sikit, seminar sikit, apa dia orang punya bertanggungjawab. Ia nibar kejakunya pengudah ngematak pengawak nyuak surat ciri ngagai pemanca payeng tawi di upis pelilih sibu kena are 5. Datuk Seri Tiong kemegak Kabam Parlimen Bintulu Belak ngelalau KMKK di Dun Dudung ngambil nak milih parti politik tang berjalai ke pangku pengawak ngau peragam nak mana. Kok ya KMKK nak patut ngasih kesebaran parti politik labannya dekat ngelimpang ke 7 pengawak sidang. Ungkup penerang bisi 413 pangku pengawak dipilih sibu datai hari 35 Tuai Raban Bangsa mungkul komuniti Cina Melayu Melanau engau Iban serta 378 pangkuk pengawak tuai komuniti. Nguyang ngagai berita bukai. Petros Niaga kenyadi penyual tunggal gas petroleum cecair LPG bisi subsidi di Sarawak udah beranak ke pokok lebih 50 juta ringgit dikena negap kerentaian bekal sidang. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi Mada bekalnya nyengkau mengemanah endur nyimpan ngisi tuang gentian engau nambah logistik nentu kenadai bayar tambah nukar tong gas. Berindik harinya Perintah Sarawak nadai minta sebarang bayar tambah dikena nukar tong LPG bisi subsidi ngagai pengguna di selampun negeri itu. Nerang bas bengkah penerang berita kena hari 5 Datuk Seri Julahi Mada Petro Niaga megaudah nyedia kerentaian beri bekal nyual ngagai 65 penyual engau 280 penyual mit di selampu Sarawak nyengkau nyual my gas pengidar mit engau rencit keudah ngaliah ngagai rentaian penyual Petro Niaga. Ia madah kenya hari 1 Disember tu tadi pengawak nuka tuang mansau ngagai gadung Petros di atau lancar bak majoriti menua di Sarawak ke alai urang 165,000 tuang kuning di selampun negeri itu sudah ditukar kandang 3 minggu. Berbangunnya ia meganya metak madah ke tunggis LPG Petros antara barang dijaga rega ke ditetap RM26.60 ke ngambil ke diri empu bak sebarang rentaian pedagang Petroniaga di selampun Sarawak. Kok ia di baruh ordinan pengagihan gas nadai individu tau ke pedagang tau nyual tau ke berjalai ke sebarang aktiviti bekau LPG nyengkau nyual di Sarawak nadai lisen dikeluar di baruh ordinannya. Udahnya berita pasal pengawal perintah betuai ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg serurat ransia ngemana sistem pelajar di negara itu. Sapit Menteri di Upis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah ngau Unit Komunikasi Awam Sarawak Dato' Abdullah Saidul Mada ungku pemujur pengawalnya dia Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat udah ditumbuh ngambil mutar isu pelajar yang kau pengelantang bala pengajar.
Nambah kenyak kuya Sarawak Mega benua narit penggagit bala nembiak belajar lalu ngubah peragam sida belajar di sekolah. Sudah tentu semua ini adalah usaha kerajaan untuk dari segi pendidikannya. Di Sarawak, pemimpin kami yang Muhammad Abang Jo, Premier Sarawak, memang agresif dalam hal pendidikan. Kita bersuara dengan lantang tentang perlukan yang cukup untuk membaiki sekolah-sekolah taif. Kami mahu sekolah-sekolah kami menjadi sebuah tempat yang seronok untuk pergi ke sekolah ni seperti pergi ke fun fair. Bukan pergi sekolah seperti pergi tempat penggambaran filem horror movie. So bukan hanya kami simpati kepada pelajar-pelajar yang inginkan fasiliti sekolahan yang baik, tetapi juga kami mengambil peran tentang warga pendidik yang memerlukan penginapan yang lebih baik, sekolah yang lebih ceria dan sebagainya. Ia berjaku munyinya lebuh berjadi ke pengerami makai lemai nutup pejalai muhibah ke Sarawak 2023 ngau bala pegawai UPIS Menteri Pelajar Malaysia KPM, Majlis Amanah Rakyat MARA, Prinsipal dengan pengajar pengawas program bersiliah nembiak diatur Yayasan Sarawak di Kuching kena are 5. Bajaku kesama Dato' Abdullah Merik tabib puji dengan pengagati ngagai Yayasan Sarawak Laban Mujur ngatul pengawak kemai pemerhati nengah kau sepekat melanja nembiak bergulai dengan Petronas sebuah serikap pemeru besar di Malaysia. Kuya kerjasama dengan kau Petronas dengan Malaysia LNG Sendirian Berhad MLNG ulih nambah peluang melanja ke patut ngagai anak Sarawak kenyulut kelebih lagi sidak ke suntuk belanja engau di menua pesisir ngambil sidak anak tinggal lalu ulih nampung pelajar bak sekolah nyulut di Semenanjung Malaysia di baruh program bersilih nembiak. Dato' Abdullah kemegak kalak nyadi nembiak di baruh program bersilih nembiak Yayasan Sarawak bisik berkongsi ke penelebak ia sekumbang bersekolah di Semenanjung Malaysia. Ia madah ke programnya ukai semina meri peluang ngagayan nampung pelajar tak kebekala ngau balabaki hari Semenanjung Malaysia ajak tamaga ulih ngelala budaya ngau adat asal kebebida dalam komuniti. Seraya di Mukah, Raban nembiak dia tu berguna kelatih engau nyikap diri nyadi tuai menua dudiari. Speaker Konsil Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amma Muhammad Afia Awan Nasar, pemujur menua dudiari telempai bak tandan bau nembiak dia tu. Nya alai koya bala nembiak patut dilatih disikap ngena pelajar ngau pengelandiak ngambil nurai pemujur menua dudiari. Ia berjaku munyinya lebuh pengerami makai lemai besar Serakup Melanau Muka 2023 di Kingwood Resort kena ari 4. Ia madah Sarawak ulih buliah pemujur lalu tahu diperhati lebuh perintah negeri ngagia ke 12.6 bilion ringgit dalam bajet 2024 penyampau ke pemadu besar dibanding negeri bukai. Kuya Sarawak dia tu megak nguasa teknologi gaduang nyengkau dagang karbon keulih merik penatai pemisik baru ngagai negeri tau. Ia megak bisi nyebut pasal pemesai guna penegap menua atau ke negeri penyerakup raban bangsa, agama ngau politik kelebih lagi di Sarawak. Dulu harinya adun balingan Abdul Yaakob Arbi bak jaku di Pansut Kia Madah penggeramai ikronik kawal mukah dekat diatur kena 22 yang 28 April 2024. Ia kemegak Chairman Serakup Melanau Mukah Madah hari bulannya diputus pengudah randa bergulai lebuh aun gerempuang Serakup Melanau Sarawak Empai Lama. Koya kaul muka seberatu udah mah tak lebih 10,000 pengusul pemacam program diatur ke ricah pengudah COVID-19. Ngenang pasal malam gala 2023, Abdul Yaakob Madah ketujuh pengeraminya diatur ukai semina gempurul semua Serakup Melanau ke bisik di Selampur Sarawak atau dikenal ngelempuang dengan narak semangat berserakup antara pupu etnik ke bisik di Mukah. Nah kata dulu buletin Ukasiban ngalih hari tu gulai ngau aku Debbie. Berita ke sili agi tahu daripada dengar semua laman media Ukas yang kau mbak portalukas.sarawak.gov.my ngau Ukas channel di YouTube. Ngujung ke buletin ngalih hari ngau pengericah pengerami makai lemai nutup Pejalai Muhibah ke Sarawak 2023 ngau bala pegawai KPM, MARA, Prinsipal engau pengajar pengawas program bersiliah nembiak diatur Yayasan Sarawak di Kuching kena are 5. Ukas #saluran informasi rakyat.